जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही भिडियो रे आपण माने देखिबे आमर डिसेम्बर मासर मासिक पाठ्य खसड़ा आमे शिशु बाटिका पंचम श्रेणी पर्यंत आलोचना करिबा। आशा करूछु भिडियोटी निश्चय भावे आपण मानकु भलो लागिबो। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। एठी रहिछि विकास रो दिग, शिक्षण फलाफल एवं कार्य संख्या। शारीरिक विकास अछि आमर CG1 CG2 जहाँकि रही जरूरीकालीन परिस्थिति रे गोष्ठी साहाय्य करुवा लोक चिन्हट करे डाक्तर अग्निशम कर्मचारी इत्यादि। ये रही सेहीपरि CG2.1 कार्य करवा, CG2.1 CG2.2 कार्य शिक्षण फलाफल रही जहाँकि कार्य संख्या अच्छी 67 68 और 69। तापरे अच्छी सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास CG4 से अच्छी दैनिक कार्य स्वाधीनता दिखाए C4.5 निज काम संपूर्ण करिवार दायित्व नहीं थाए C4.5 असुविधा अनुभव करने समय सेमाने प्रकाश करती और साहाय्य चाहती C4.5 वयस्क मानक न मने पकाइले मध्य विद्यालय सरल नियम गुड़ी को अनुसरण करे। बौद्धिक विकास CG8 भारतीय संख्या पद्धति 9 पर्यंत संख्या चिन्हिब C8.5 संख्या सह संख्या सूचक गुड़ी को चिन्हट करेंगे और 9 पर्यंत संख्या सूचक को क्रमागत लिखिबे C8.5 9 मध्य कौन दुईटी संख्या को तुलना करेंगे एथिरु बेसी एवं कम भली शब्द को व्यवहार करेंगे। संख्या सान बड़ तुलना करेंगे C8.5 दुईटी समूहर वस्तु को मिसाइबे 9 पर्यंत और पुनः गणना करेंगे। उदाहरण देखिकी 9 मध्य वस्तु समूह केतोटी वस्तु बाहर करी पुनः गणना करेंगे C8.6 एवं आपणकर कार्य देखुछंती कार्य फर्थ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। तापरे भाषागत विकास अच्छी CG10 रे कौन कौन शिक्षण फलाफल अच्छी ना बहिर मलाट को देखी ताहा उपरे कहि परिबे C10.2 रे रही है बारंबार व्यवहृत अक्षर युक्ताक्षर चिन्हिब से संबंधी ध्वनि को चिन्हट करिब C10.3 सेहीपरि परिचित 3 ରୁ 4 अक्षर विशिष्ट शब्द को पढ़िब जहाँकि मात्रा युक्त रही C10.3 एथिपाई कार्यफल आमको 81 82 करिबार अछि। तापरे कला सौंदर्य सृजनात्मक विकास स्वर ताल को व्यवहार करी निजर भावना विचार को परिप्रकाश करेंगे, म्यूजिक तैयारी करेंगे, चरित्र और परिस्थिति सृष्टि करेंगे जहाँकि रही C12.2 संगीत नाटक विभिन्न गतिविधि माध्यम स्थिर और शांत समय खेलिबे C12.2 यह थिला शिशु बाटिका। वर्तमान आम देखा प्रथम श्रेणीर मासिक पाठ्य खसड़ा। मासिक पाठ्य खसड़ा डिसेम्बर मास मोट कार्य दिवस 18 दिन रही 3 सप्ताहर कार्य प्रथम श्रेणी रही। पाठ्यपुस्तक हस खेल 2 रु भाषा गणित परिवेश नेबा पाठ 17 नेउलर घर तोला पद्य पाठ 18 बरसा गद्य पाठ 19 हनुर कदलीखिया गद्य पाठ 20 मूषिक राजा पद्य। सेहीपरि भाषा कार्य पुस्तिका रही सप्ताह 20 रु 22 कविता पोस्टर गरम जिलापी टिकी चढ़ई चित्र पोस्टर गाँव रे वर्षा मेला गल्प कार्ड मीनार घर 2टी पिंपुड़ी बड़ बही कुकुड़ा छुआ बजार गले माँ और छुआ गणित कार्य पुस्तिका सप्ताह 23 और 24। वर्तमान देखंतु द्वितीय श्रेणीर मासिक पाठ्य खसड़ा पाठ्यपुस्तक हस खेल भाषा और परिवेश अच्छी पाठ 17 रही स्वाधीनता दिवस गद्य। भाषा कार्यपुस्तिका सप्ताह 21 रु 23 पाठ 121 रु पाठ 138 पर्यंत रही। गणित खेल रही पाठ 12 टंका पैसा दिआनिया करवा पाठ 13 लंब केते जानिबा। गणित कार्यपुस्तिका रही सप्ताह 21 22 23 24। एबे देखिबा तृतीय श्रेणीर मासिक पाठ्य खसड़ा। भाषा रही जातीय कवि वीरकिशोर पद्य अनेक फुलरे माळटीए गद्य। भाषा कार्यपुस्तिका सप्ताह 21 रु 23 पाठ 121 रु 138। गणित रही पाठ 14 ओजन और परिमाण जानिबा। गल्प कार्ड रही मिलीर बिल्ली चिकू और मिकू उड़ीबा आस यह तृतीय श्रेणीर गल्प कार्ड रही। परिवेश रही पुरातन नूतन 6 पीरियड सुखी परिवार 7 पीरियड जल 4 पीरियड जल दूषित हुए किपरि 4 पीरियड मोट 21 पीरियड इंग्लिश रही लर्निंग नंबर्स 11 to 100 6 पीरियड रही। कला कर्मानुभूति स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा रही सहज बगीचा काम मंजी पोतिबा चारा रोपण गछर जत्न नेबा पत्रु कोलाज तैयारी माटीरू वस्तु तैयारी कागजरू आकृति तैयारी चित्र रे रंग देबा 11 पीरियड रही। वर्तमान देखिबा चतुर्थ श्रेणीर मासिक पाठ्य खसड़ा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ରହିଛି ମାଟିଗଲା ବିଗିଡ଼ି 2 ପିରିୟଡ଼, କରିଦିଅ ମୋତେ ସାଇଁ 24 ପିରିୟଡ଼, କୁକି ବନ ଭିତରକନିକା ପାଇଁ 6 ପିରିୟଡ଼। ଗଣିତ ରହିଛି ସମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା 12 ପିରିୟଡ଼, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିୟୋଗ ପାଇଁ 13 ପିରିୟଡ଼। ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 2 ପିରିୟଡ଼, ଋତୁ ବଦଳ ପାଇଁ 11 ପିରିୟଡ଼। ସାମାଜିକ ରହିଛି ଆମ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ଆମେ 4 ପିରିୟଡ଼, ସମ୍ବଳ ପରିବେଶ ଓ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରାରେ ବିବିଧତା ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ 9 ପିରିୟଡ଼। ଇଂଲିଶ ରହିଛି ଦ ବ୍ଲୁ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫଲୋଅପ୍ ଲେସନ୍ 6 ପିରିୟଡ଼, ଲିଟିଲ୍ ନଟି ନନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫଲୋଅପ୍ ଲେସନ୍ 13 ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି। ସେହିପରି ସହ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, କର୍ମାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା। କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି 6 ପିରିୟଡ଼, କର୍ମାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖା ତିଆରି 6 ପିରିୟଡ଼, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଡ୍ରିଲ ବ୍ୟାୟାମ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ 6 ପିରିୟଡ଼, ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦିବସ ପାଳନ, ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ 6 ପିରିୟଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ମାସିକ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା। ଭାଷା ରହିଛି ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ପ୍ୟାରୀମୋହନ 18 ପିରିୟଡ଼, ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ 10 ପିରିୟଡ଼, ରଚନା 4 ପିରିୟଡ଼। ଗଣିତ ରହିଛି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିୟୋଗ 7 ପିରିୟଡ଼, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ 10 ପିରିୟଡ଼, ମେଟ୍ରିକ୍ ମାପ ପାଇଁ 8 ପିରିୟଡ଼। ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ 9 ପିରିୟଡ଼, ଆମ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ 4 ପିରିୟଡ଼। ସାମାଜିକ ରହିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ପାଇଁ 10 ପିରିୟଡ଼, ଆମ ଦେଶର ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ 3 ପିରିୟଡ଼। ଇଂଲିଶ ରହିଛି ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ ଫଲୋଅପ୍ ଲେସନ୍, ଦ କିଙ୍ଗ ହୁ ଲଭଡ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ଏସେ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ 6 ପିରିୟଡ଼। ସେହିପରି ଆମର ସହଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଳା ଶିକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ 6 ପିରିୟଡ଼, କର୍ମାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷାରେ ହାତ ପଙ୍ଖା ପେପର ବ୍ୟାଗ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 6 ପିରିୟଡ଼, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଡ୍ରିଲ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ବଗିଚା କାମ ପାଇଁ 6 ପିରିୟଡ଼। ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ପାଳନ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ମାସିକ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା, ଯାହାକି 18 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।